Yes, hello, good afternoon everyone. Karon kay moadto mi sa FUS Mall. Ang problema kay dili man gud ka swito aron Cebu. Unya kay nag-google lang mi ba. Unya ang taxi dili pud siya swito asa dapit. Mao na so salig ta kay Google so kay mamalit man gud ni gamit sa mga bata dito na mo na ano na kay wholesale gusto na mo i-try dito kung unsay ana dito sa mall ba kay complete man gud to nga update ko kamo pag ano na mi dito kay mag-check ta sa kay Google na mi diri sa FUS sa Tabunok day siya guys yang ako so mauni yang sa sulod